Kanyang sponsor. Sponsor by Agot Isidro. Miss Agot Isidro, thank you. Oh yeah. Matagin pa si Manilyn Reynes. Manilyn Raiders sa kitamin. Cross Entertainment. Manilyn Raiders. 1987. Walang kupas. Walang kupas, Manilyn Raiders. Kukupas na yung sa inyo pero sa kanya hindi. Idol. Swerte kat RL batch 2000 no. Kay sabi to 4K. El Di La Host ba idol? Tama ba dyan? El Di La Host, tama ba dyan? Ang mga nanay Apple Pay ha? Hindi lang Olimpiano, no? Pan-edit ka na. Eldos Manermana. Wendy and Kelly. Ay, Pero liberal sa idol, si Giles, si Jingayot, Hermana, si Elijo Trian, Hermana, si Ate Tara. No? Ate Tara, oh? Yun ang ito. Oo. Oo, yun ang ito. Kumantar ka, oh. Di ba? oo. Thank you so much, Utong Grill. Yeah, tagal duwe niyo, oh. Yeah. For tonight's dinner, sponsored by Utom's Grill. Thank you. Utom's Grill, located at Santa Maria. We're located sa Santa Maria. Yeah. Visit us. Pag gutoms ka na, mag-utoms ka. The best. Pero siya yung Tara suggestion, pa lang. idol. Siya yung suggestion. Dapat po rin kita ka, no? As kita po, largo, el nombre. Utom-toms. Utoms laro? Hindi. Mang Utong. Di ba man? Di ba man? Di ba man ka na? Di ba man yung Mang Utongs na. utoms ka na? Real. Yeah, ano? Pwede. Pwede. Sumpa mo sa akin. Pagka? Mga ampon ng kadiliman. Magkakalat na bukas. See ya. Let's go. Watch out though, we are the Kamikaze Band. We are performing tomorrow. Yes. Tomorrow na Jude. Tomorrow na Jude. The Lord is king. One more. Ito ang really good news. Yes. Good news. Cancel na kayo lahat.